नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मुझे पापुन ब्लॉगिंग वेलकम कर मोर यूट्यूब चैनल को केमती अच्छे समस्ते कहबे मुझे आपण एमती जड़े व्यक्ति इंट्रोड्यूस करी जहाँ विषय आप शुणिले आपण पाद तलू मटी खसीज ता सहित आपण छाती थरी उठ आखिर लुह बाहरी आसब जीवन में समस्ते चाहती खुशी बचापी समस्ते चाहती गोटे भल लाइफ समस्त मिलू और से गोटे भल शरीर दरकार सुस्थ शरीर दरकार किंतु किछिटा आमर निजर पर्सनाल भूल कि खाଇବା पीवा जो फल कि आम शरीरटा आम ठू रोगाग्रस्त हो जाए आम शरीर आम भल जदि सुस्थ न रहा आम कि कम करने को आम इच्छा भी हेनी तो किए अच्छा मु सब डिटेल्स आम मुहर शुणा समस्त को अनुरोध करी और भी समस्ते हेल्प किए करेंगे कहीं आपण मैंने स्ट्रगल लाइफ टी शुणिले हुए तो बहुत जन कष्ट लगे तो एमती भिडियो मो फास्ट टाइम तो मु एक्साइटेड अच्छे से कथापी बहुत छोट पिला किंतु चलतु मुहर डायरेक्ट आम शुणा कौन लाइफ तो मुझे आपण मानू जो भाई कथा कहूली से मो पाखे बस आम शुणा लाइफ विषय तो भाई कहतु तुम ना कौन तुम बयस के तुम घर कौटे। नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना केशव राउत मो घर बालेश्वर और बर्तमान मोर बयस 25। अच्छा 25 वर्ष रे भाई बयस तो तांकर स्ट्रगल आप शुणिले बहुत जन माने मन दुख भी करेंगे लुह भी झरीज आपण लाइफ रे तो कौन है भी गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी केशव राउत आप विजिट करके देखिए तो भाईंकर एत कम बयस माने एत बड़ सिचुएसन में पड़गले आउ कौ सिचुएसन में पड़गले भाई मोर शुणा भाई आपंकर देह केमती अच्छी हाँ भाईंकर ए कैंसर से कैंसर फाइटर कैंसर से लड़ुंट तो कौन पाई कैंसर हुए आपन कौन पाई कैंसर है केबेठ होइला एबे केमती अच्छी। फास्ट कथा हूँ मु गोटे ब्लड कैंसर पेसेंट आउ समस्त जानते कि कैंसर रोग के खतरनाक से जो कैंसर हो ब्लड कैंसर हो कि ब्रेस्ट कैंसर हो कि लिवर बहुत सारा टाइप कैंसर अच्छी तेणु मुझे ब्लड कैंसर सफर होची मु 2023 रु बर्तमान 2025 माने 2 वर्ष रु ऊर्ध्व हलानी मु ट्रीटमेंट ही आसुची हैदराबाद ट्रीटमेंट करुची और बर्तमान मु टिके भल अच्छी तथापि मोर ट्रीटमेंट एबे माने ऑनगोइंग चलची ट्रीटमेंट मु बर्तमान ओडिसा रे करुची बागची हॉस्पिटल रे तेणु बर्तमान टिके भल अच्छी बोली मु आसी माने ए जगह आसिक आपण मानकु मोर ट्रीटमेंट विषय रे जणाई पारुची। अच्छा भाईंकर माने आमे भी एबे सुस्थ अच्छु तो कौन माने गोटे बॉडी रो कौन हेले जे ताऊ कैंसर हुए सेटा हम केमि जानि सर्वप्रथम तो हां सर्वप्रथम तो आमे समस्त सुस्थ थाउ किंतु आम देह भीतर किछि न किछि रोग लुचि के रही थाए किंतु आमे सेटा जानि पारु जेतले केना जेतले हमर इम्यूनिटी गोटे थाए देहर जोटा कि रोग सहित फाइट करे तो जेतले हमर इम्यूनिटी डाउन हो जाए हमको दुनिया विभिन्न प्रकार रोग हमको माडी बसे बोध हुए मु भी सेमती सुस्थ थी बोधे मोर इम्यूनिटीटा से बालांस मेंटेन करके थिला किंतु जेतले मते रोग होला सेतले बोधे मे भी मोर इम्यूनिटी डाउन हो जाइतला आ जहा फल मु एते बड़ रोग सहित मु सफर हेली जेमति कि मोर किछि जो थाए जो कैंसर हवा पई बैड हैबिट जेमति रहया कथा से सब बैड हैबिट्स मोर किछि नथिला किंतु केम जेनेटिकली थाए किंतु जेनेटिकली आज जाई सेमति किछि घरे तो केही नाहंती सेमति आगरु के थिबे जणा नै किंतु जेहेतु हेई जाइछि मते किंतु कोन करबा सेटा होजी दुख भी लागिले भी हमहु जेतु हेइछि तेनु ताकु केमति फाइट करिके आगु को भलो होबार अछि सेहि पे सब बळे गोटे दिन को मोर माइंडसेट को स्थिर कर रखिछि वर्तमान जेबे कोन ट्रीटमेंट रो अछि एबे ट्रीटमेंट रो अछि एबे हम जो बाक्ची रे ट्रीटमेंट करछि मोर रेडिएशन होछि ब्रेन रेडिएशन जेतु रिसेंट मोर स्पाइनल कॉर्ड देखि ब्रेन को कैंसर टा टिके माने इमेच्योर सेल देखाउला ब्रेन रे तो सेति पई वर्तमान रेडिएशन चलछि बाकी कैंसर क्लियर हो जाइछि किंतु प्रिकॉशंस पाई ताकू जेमति कि आउ आगु जेमति न होबो तो से जिनसरा पाई से माने रेडी हे कि माने रेडिएशन दे दिसंती मु जति जानी छी कैंसर पेशेंट जो माने अछंती भी तो से माने जानिले जते बेले भाई आपण जे जानिले आपण फास्ट कैंसर स्टार्टिंग हैला सेते बेले आपण तो भांगी पड़थि आपण घरे भांगी पड़थि तो सेते बेले रो सिचुएशन कोन थिला माने सेते बेले मुंडे कोन थिला मु ट्रीटमेंट हेबी ना लढी भी कैंसर सो ना हारि जिबी सेम तो किछि गोटे भावना आस्थिबो जदि जीवन में जिते गोटे संघर्ष आसे जिते गोटे कठिन परिस्थिति आसे आम सब कठिन परिस्थिति सहित केमती मुकाबला करें से माइंडसेट रहा दरकार से सिचुएसन आमको कष्ट लगी थाए किंतु जो टाइम जमीक मोर कैंसर जो से सिचुएसन मो घर लोक बहुत कष्ट देती ता सहित मत भी कष्ट देती माने मत तो कष्ट दवा सहित मो घर लोक चिंतार केमती कि माने से भाभी कि मोर किसी आम हर देवु जहाँ भी हो किंतु से भावुले कि मु भी हारी जीवी कि कौन कि मुझे गोटे माइंड सेट हली कौन जो फास्ट लोक जानती कि कैंसर हो मुझे जानी जो
ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି ବହୁତ, ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି କି ଦେଖିଲି କି ନା ଏଇ ରୋଗ ସହିତ ଯଦି ୟାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଫାଇଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୟାର ରୋଗକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲି ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏଇଥିରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା, ଯଦି ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ମାନେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କାହାର ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିପାରିବେ, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଘର ବି ସେମିତିକି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦୋକାନଟା ଯାଇ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲୁଛି। ଯେମିତିକି ବାପାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ, ବାପା ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ମାଆଙ୍କର ବି ରୋଗ ସବୁବେଳେ, ଘରେ ଗୋଟେ ପୁତୁରା ଅଛି ତାର ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋର ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଘର ବହନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ କି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁକି ରୋଗ ଦେଲା। ଏମିତି ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିକଭର କରି ଭଲ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ମାସକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ କରିଦେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ରୋଗଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ମୋତେ କେହି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି। ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇନି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟର ମାନେ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ବି। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର, ଗୁଗଲ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କେତେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ିବା ମାନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ମାନେ ଏତେ କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଫିର୍ ବି ଭାଇ ତା ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇଟେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ କି ସମସ୍ତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱିକ୍ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଥାଏ କି ରୋଗ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମରିଯିବି କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯଦି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଯେତିକି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡେଡିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ନା ମୁଁ ଭଲ ହେବି, ପଇସା ଯେଉଁ ପଟେ ଭଗବାନ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ମନୋବଳ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯେହେତୁ ରୋଗ ହେଇଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେ ଯଦି 1% ବି ଥିବ କି 2% ବି ଥିବ କି 5% ବି ରହିଥିବ, ସେ 5% ବେଳେବେଳେ ସେ 5% ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଏନଫ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି ମୋତେ ଡକ୍ଟର 70% କ୍ୟୁର ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 20% କ୍ୟୁର ଚାନ୍ସ, କାହିଁକିନା ରୋଗ ରିଲାପ୍ସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 20% କ୍ୟୁର ଚାନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ 20% ବହୁତ ମାନେ ବେଟର ଦେନ୍ 70% ବହୁତ ସମୟରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ତମ କଥା, ମାନେ ଷ୍ଟଡି କଥା, କ'ଣ ବିଇଡ଼ି କରିଥିଲେ ମେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତ କିଛି ଗୋଟେ ଝିକମିକ ପାଇଁ ସେଇଠି ସଂସ୍ଥାରେ ହେଇପାରିଲାନି, କ'ଣ ଥିଲା ତାର ଷ୍ଟୋରି? ଷ୍ଟୋରି ଏଇଆ ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BEd MA 3 years ଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କରୁଥିଲି। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କଲାବେଳେ ମୋ ସେଠି କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାନି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତେଣୁ ମୋ କୋର୍ସଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସବୁ ଜିନିଷର କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଯାଇକି ବୁଝିଲି କି ନା ମୋର କୋର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ପୁଣି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମର କୋର୍ସ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁଣି କହିକି ମୋତେ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲାନି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ତ ମୋତେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଗଲା, ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି, ମୋତେ ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ
এই जो ट्रिटमेंट पई मो पुणी थरे जो स्पाइनल कॉर्ड रे कैंसर तो पुणी ब्रेन को चढ़ी गला तो ये जिनसरा पई बोते भगवान मते सेठी जीवा पई दो नथिले सेठी पई भाई भाबी कि सबले भगवान को थैंक्स जणाए कि किछि हबन जेमति कि भगवान चाहते ना कहंती कि माने भगवान सबले चाहते कि प्राणीर मंगल पई जेटा कि भलो आम पई हो तो सेटा हमको सेही मोमेंट रे कष्ट लागि थाई पारे किंतु परवर्ती समय आम रियलाइज करू कि ना सेटा आम पई एक्चुअली भलो तेणु से जिनसरा पई मु वर्तमान भगवान को थैंक्स जणाए आ केबे मु रिग्रेट फील करेन कि मते जेतु कोर्स करिया पई दिया गलानी भावे कि एटा भगवान को ब्लेसिंग थिला आ भगवान का आशीर्वाद थिला कि मते सेठी कोर्स करिया पई दिया गलानी। तो समस्ते एबे भाईଙ୍କର जो एज समस्ते जानथिबे एटा फ्यूचर गढ़िबार टाइमटा तो समस्त सबू आपमाଙ୍କର गोटे इच्छा थिबो मो पुଅ पाठ पढ़िबो भलो जॉब करिवो तो किछि कहैया चाहिबे वीडियो माध्यम रे आपण बाबांकु। हाँ बापा को गोटे जिनस हूँ कि बापा जो कष्ट जो येटा मुझे जिन भाई कि जॉब करी बापा माँ को जो जहाँ भी स्वप्न था मोपाई से जहाँ भी देखी थे से मन थी किंतु मुझे भावुँ जहाँ भी स्वप्न था बापा गोटे जिन कही ये जिनसा मन अच्छी कि मो पुओ जॉब कले माने मो जो काम करुँच कमटा छाड़देवी तो से जिनसा दुख करे कि बर्तमान सुधा बापा निआरे काम करोटा कि मु किंतु तथापि मु घर टंका नहीं से ट्रिटमेंट करुँची किंतु मो भगवान को सब भगवान डाके कि मत सुस्थ रखु जमी जहाँ भी हो मुझे बर्तमान तो पाठ भी पढ़ुची चेष्टा करी जदि भी पाठ द्वारा किसी नहीं पार्टी निश्चित भाव में किसी अलग किसी सोर्स भी जब मत सुजोग मिलला तो निश्चित भाव में से इनकम करी मो बापा माँ को माने जमती कि केबे फाइनेंशियली जमती बर्डन न हो माने इन फ्यूचर रे से जिन सब सब प्रयास करी बास एति भगवान को सब डाके। आपण मैंने समस्या शुणिले भाई स्ट्रगल लाइफ केमती से स्ट्रगल कर कैंसर सह लड़ुंट फैमिली सबू साइड से लड़ाई कर समस्त को अनुरोध करी भाई को सपोर्ट करूँ भाई चैनल को भी जातु सब्सक्राइब करूँ सपोर्ट करूँ आउ समस्त को अनुरोध करी समस्ते भी भाई को फाइनेंशियली हेल्प करूँ आउ भाई आपन को फास्ट तो सॉरी कभी एते गपई देली आउ तो जाओ भाई मो सब बसिकी कथा हेले आउ मते भी भल लागिला से ट्रीटमेंट हेके आछुंदी तो समस्त को अनुरोध करी समस्ते भाई चैनल को जाकि भाई की सपोर्ट करूँ आउ समस्ते जहाँ भी आपण सक्षम जी क्या तो ये फोर्स तो मुझे करी केवे तो आपण मानक समस्त मुझे जानी मो चैनल जो मैंने अच्छा बहुत सपोर्ट करती मत तो भाई को भी सपोर्ट करूँ तो से ही कहबार अच्छी आउ भिडटा की भी बहुत शेयर करूँ भाई को किसी भी हेल्प मिल जाए ये कहबी पुणी गोटे भिडियो देखा रही नमस्कार जय जगन्नाथ।